ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କସ୍ତୁରୀ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ବିଷୟରେ ପଦେ ଅଧେ କହିବି। কস্তুরী এ যে কস্তুরী, কস্তুরী এ যে কস্তুরী, ফুরু ফুরু যার মধুর বাসনা, চৌদিকে যায় বিস্তরি। কস্তুরী এ যে কস্তুরী, প্রিয় তত্ত্বদর্শিকা মহোদয় মহোদয়া, আজির এ মনোরম বিজয়া দশমী এবং দশহরার মনোরম সন্ধ্যারে आपण मानकु सप्रेम शुभेच्छा। ओडिशार प्रथम भ्राम्यमान साहित्य संस्कृति सामाजिक अनुष्ठान कस्तूरी साहित्य संसद जिला स्तरीय आवाहक वरिष्ठ उपदेष्टा तथा राज्य स्तरीय संयोजक भावी मु श्री तीर्थेशचंद्र राय महाशय उपस्थित समस्त व्यक्तिविशेष को हृदय निभृत प्रदेश अभिनंदन ज्ञापन कर 1997 मसीह राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त एक कस्तूरी साहित्य संसद आज दीर्घ 26 वर्षर पथ अतिक्रम कर आज